মা বইনাইন বাব্বাইন আশা করি আমার বালা তাইবা আল্লাহ বেকুনোর হেফজা মান মাঝে রাখুক। আজি আছে বেশবাক খবর পাকিস্তান বাংলাদেশ ইউনাইটি ইত্তেফাক ইত্তেহাদ তারার বতর দোস্তিদারি আছে হান্ডিল্লাহ ইয়ে দিয়ে দিনী তরফেন তরফতু কেসো খবরি ওনারার মন তো আনি দিয়া গিয়ে তৈলে হিয়ান মাঝে আছে হতাহীন খবর একাদা মকসদ কি বলে হইলি আর রোহিঙ্গা বেড়াদিরি জিন বাংলাদেশ হতক পাকিস্তান হতক সৌদি আরব হতক নানান কিসিমা দেশের মাঝে আছে হিতার আল্লাহ কি ফায়দা হইতে পারে। পয়লা নম্বর অনারা আরা কই পারি 2016-17 হিয়ার আগে হিয়ান তো 10-15 বছরের ওরে পাকিস্তানে বাংলাদেশের ভিসা ন দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ ভিসা লইয়ারও যাই না পারি ক্লিয়ার ভাবে হতা আই সৌদি আরবত তো নিজে বাজি 2 মাস 3 মাস কোশিশ করি টেবিলত তলতো পর্যন্ত দিয়ার হেন গরি ভিসা লাগাইতে চাই দিয়ে না পারি 4-5 বছর আগর কথা তইলে হিয়ার আগে গমাইছিল দে টাইমত আড়ারো টিয়া রিয়াল টিয়া দিয়ারও ভিসা লাগাইয়া আরে ভিসা লাগাই দিই কেলা আর পাসপোর্ট বাংলাদেশি শিল দে তাল্লা একখান কথা সফিরে আরে হইলদে হন্ডিল্লা টিকট টান পিয়াইত লোয়া ফুরিব আই ভিসা লাগাই দিম 11-10 বাজার কথা আরিয়া জোরর বাদে আইয়ারও ভিসা পাসপোর্টটা তুমি যাইয়ে পারিবা বাস কি তোমার তো টিকট গিয়া রোয়া ফুরিব পাকিস্তানি পিআই রোয়া ফুরিব তোমার টিকটটা লিয়াইও গো যাই লাগাই দি আর টিকটটা নারিয়ারে দেখাই আধা ঘন্টা না লাগে পাসপোর্ট দিবা লাগি বা যাই পাকিস্তান গিয়ে গই বেড়াইতারে দেশ ইন্দাসে ওয়া কাই আর ফাঁতি হইয়ে দেখা তইলে ইয়ান তো 2-10 বছর 12 বছর 15 বছর ক্লিয়ার বাফি বেশি মানুষ বাংলাদেশের তো যাইতে চাইয়ে দিও যাই নাও পারে পাকিস্তানত তো আইতো চাইয়ে দিও বেশি মুশকিল গিল গই আই পাল্লা ইন ওয়া কাই কিসা তইলে হে মো দুম্মাজে আজ দেখাইলা জিন সাফারেতি তাল্লুকাত বালাদিনের ভিতরে চলে হিয়ানোর মধুম মাঝে আছে মুয়া কথা গুণ হয়তো সমত দে बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर ज़्यादा गहरे और मजबूत होते हैं तो इसका रोहिंग्या कौम पर कई मुमकिन फ़ायदा हो सकता है। बांग्लादेश पाकिस्तान ताल्लुकात যদি গেহরা হদ্দে সুরতম মাঝে মজবুত হদ্দে সুরতম মাঝে হিয়ানোর মাঝে রোহিঙ্গা কোমল্লা বলিয়ার মুমকিনা কিছু ফায়দা আছে হিয়ান অনারারে ফরিয়ার হুনমর। 1 नंबर सियासी और सफारती हमायत में इजाफा। पाकिस्तान आलमी फोरम्स अक़वाम मुत्तहिदा OIC वगैरह पर रोहिंग्या मुसलमानों के हक में पहले भी आवाज़ बुलंद करता रहा है। अगर दोनों मुल्क करीब आते हैं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर रोहिंग्या मसले को ज़्यादा मौसर तरीके से उजागर कर सकते हैं। यहाँ फोइला नंबर 2 नंबर मजाई 2 नंबर बैन अल-अक़वामी दबाव में इजाफा। पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर मिलकर म्यांमार हुकूमत पर दबाव डाले तो दुनिया के दीगर ममालिक भी इस मसले को संजीदगी से लेने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे रोहिंग्या कौम की वापसी और हुकूक के इम्कानात बढ़ सकते हैं। 3 नंबर इंसानी हमदर्दी और इमदाद में इजाफा। पाकिस्तान बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंपों में रोहिंग्या मुहाजिरीन के लिए ज़्यादा इमदाद भेज सकता है, जैसे खाने पीने तालीम और सेहत की सहूलियात, जिससे मुहाजिरीन की
زندگی بہتر ہو سکتی ہے این বেগুন রোহিঙ্গার মশলা হাল হইব দে করিব হইব দে ফায়দা করি পারিব দে এন্ডিলা মৌদু আচ্ছা 4 নম্বরের মাঝে যাই 4 नंबर मुआशी और तालीमी मौके अगर दोनों मुल्क ताउन बढ़ाएं तो रोहिंग्या नौजवानों को तालीम और रोज़गार के मौके मिल सकते हैं ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप या टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए हल हो सकते हैं 5 नंबर मज़े इस्लामी दुनिया में यकजहती दोनों ममालिक के बेहतर ताल्लुकात रोहिंग्या मसले को पूरी मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका एजेंडा बना सकते हैं जिससे इसकी बैनुल-अक़वामी अहमियत और भी बढ़ सकती है तो इंदा से অনারাফুনিয়ারও আমল করিবা আর কিসিমা আর কোনো কিসিমা যদি গলত হই তাইলে মাফ করিবা আসসালামু আলাইকুম।